Tvoje tijelo već zna da nešto nije u redu, samo što ti nemaš vremena da ga slušaš. Ili imaš, ali biraš da ignorišeš, jer je lakše reći me proći će, nego se zapitati zašto se to uopšte dešava. I tako danima, mjesecima, godinama, dok jednog dana ne dobiješ dijagnozu i kažeš kako sad ovo odjednom? Nije odjednom. Tvoje tijelo ti je slalo obavještenja kao dosadna aplikacija koju stalno zatvaraš. Razlika je samo što ovdje nema mute notifications. Tijelo ne ide direktno na bolest. Ono prvo pokušava da te upozori. Ti signali su blagi, često neugodni, ali ne dovoljno dramatični da bi ih shvatio ozbiljno. I tu praviš prvu grešku, jer čekaš bol. A tijelo ne počinje sa bolom, počinje sa šapatom. I ako ga ne čuješ, kasnije počne da viče. Prva stvar koju ljudi ignorišu je energija. Ne ona motivaciona sa Instagrama, nego stvarna, fiziološka energija. Onaj osjećaj kad si stalno umoran, ustaneš, već si umoran. Popiješ kafu, malo se digneš, pa opet pad. Popodne si kao iscijeđen. Navečer se razbudiš kad treba da spavaš. I onda kažeš, takav mi je dan. Nije dan, to je sistem. Tijelo ti tu govori da nešto ne funkcioniše kako treba. Najčešće je kombinacija sna, stresa i metabolizma. Ako spavaš loše, tvoje tijelo ne ulazi u faze sna koje obnavljaju organizam. Ako jedeš haotično, šećer u krvi skače i pada, pa energija ide gore dole kao lift u zgradi bez održavanja. Ako si pod stresom, kortizol drži tijelo u stanju pripravnosti, a to nije stanje u kojem se odmaraš, nego u kojem preživljavaš. I onda očekuješ da imaš stabilnu energiju. To je kao da voziš auto bez ulja i čudiš se što ne ide glatko. I sada dolazi ono zanimljivo. Ljudi često pokušavaju da riješe umor dodatnom stimulacijom. Još jedna kafa, energetsko piće, još malo šećera. To je kao da pokušavaš da popraviš puknutu cijev tako što povećavaš pritisak vode. Nakratko će izgledati kao da radi. Dugoročno praviš veći problem. A drugi signal koji ignorišeš je mozak. Ne u smislu nisam genije danas, nego ono kad osjetiš da ti je glava teška, koncentracija slaba, zaboravljaš stvari koje inače pamtiš bez problema. U razgovoru tražiš riječi, gledaš u ekran i treba ti duplo više vremena da shvatiš nešto što si ranije hvatao odmah. I opet kažeš, umoran sam. Jesi, ali zašto si umoran? Mozak je energetski najzahtjevniji organ. Troši ogroman dio energije koju unosiš. Ako sistem ne radi kako treba, mozak prvi osjeti. Loš san, loša ishrana, dehidracija, stres, sve to direktno utiče na funkciju mozga. I onda dobiješ brain fog, onu maglu u glavi gdje funkcionišeš, ali ne na nivou na kojem bi trebao. To nije normalno stanje, to je kompromis koji si prihvatio. Treća stvar, i možda najpodcijenjenija, je probava. Ljudi imaju nevjerojatnu sposobnost da ignorišu ono što im stomak govori. Nadutost? Normalno. Gasovi? Normalno. Promjene stolice? Ma to je valjda od juče. Nije problem dok ne zaboli. A probavati je jedan od najdirektnijih pokazatelja šta se dešava unutra. Ako si stalno nadut, ako imaš nelagodu nakon jela, ako ti stolica varira od jednog ekstrema do drugog, to nije takav sam. To je signal da nešto u ishrani ili u funkciji crijeva ne radi kako treba. Može biti intolerancija na određene namirnice. Može biti loša kombinacija hrane. Može biti stres koji direktno utiče na crijeva. Da, stres ne utiče samo na glavu. Crijeva imaju ogroman broj nervnih završetaka i reaguju na stres kao da si u opasnosti. I onda kažeš, stomak me nešto zeza. Ne zeza, priča s tobom. On se ne šali. I sad dolazimo do zanimljivog momenta. Ljudi pokušavaju da riješe probavu simptomatski. Tableta protiv nadutosti, nešto protiv kiseline, nešto da pokrene. To je kao da ugasiš alarm bez da ugasiš požar. Privremeno ti je lakše, ali uzrok je i dalje tu. Koža je sljedeći veliki signal koji ljudi pogrešno tumače. Akne, suva koža, promjene. Odmah ide krema, serum, tretman, kozmetičar. I to nije pogrešno, ali je nepotpuno. Koža je organ i vrlo često odražava ono što se dešava unutra. Hormoni, ishrana, stres, san. Koliko sam puta rekao ovaj stres? Nemojte me nervirati. Sve to utiče na kožu.
I onda se ljudi bore s kožom s polja, a ignorišu uzrok iznutra. To je kao da brišeš vodu sa poda dok cijev i dalje curi. Još jedna stvar koju ljudi ignorišu je apetit. Ne glad kao takva, nego način na koji jedeš. Ako si stalno gladan, ako te navečer uhvate napadi hrane, ako ne možeš da se zasitiš ili imaš potrebu za određenom vrstom hrane, to nije samo volim jesti, to je signal. Hormoni koji regulišu glad i sitost ne rade kako treba. Ritam ishrane je poremećen. Tijelo traži energiju jer je ne dobija kako treba tokom dana. I onda dolazi klasična scena. Daj ono crno-bijelo, noir. Cijeli dan jedeš malo ili loše. Navečer otvoriš frižider i odjednom imaš osjećaj da možeš pojesti pola kuhinje. I onda kriviš sebe. Nije stvar u karakteru, stvar je u biologiji. Tijelo pokušava da nadoknadi ono što mu fali. I sad sve ovo kad pogledaš zajedno, vidiš obrazac. Tijelo ti stalno šalje male signale. Ali ne one signale što šalje Nataša. Nataša šalje druge, to su fini signali. Umor, magla u glavi, probava, koža, apetit. Ništa od toga nije dramatično samo po sebi, ali zajedno čine priču. Priču koju ignorišeš jer nije dovoljno glasna. Problem nije kad se razboliš, problem je kad si imao desetine signala prije toga, ali nisi ih povezao, nisi ih slušao i nisi reagovao. I tu dolazimo do suštine. Tijelo ne pokušava da te sabotira, pokušava da te upozori. Samo što ti čekaš da postane hitno, jer tada reaguješ. A medicina nije tu samo za hitne slučajeve. Tu je da razumiješ šta ti tijelo govori prije nego što dođe do problema. Jer kad naučiš da prepoznaš ove signale, dobijaš nešto što većina ljudi nema. Kontrolu. Ne savršenu, ali dovoljno dobru da ne ideš kroz život na autopilotu, dok ti tijelo pokušava da ti objasni da nešto nije u redu. I vjeruj mi, uvijek ti objasni, samo je pitanje da li slušaš. E sad dolazimo do dijela koji niko ne voli jer više nema izgovora. Jer kad jednom shvatiš da ti tijelo stalno šalje signale, sljedeće pitanje nije da li je to stvarno, nego šta ćeš uraditi s tim. I tu većina ljudi stane. Ne zato što ne zna šta treba, nego zato što se nada da će problem nestati sam od sebe. Neće! Tijelo nije političar da obećava pa ne ispuni. Kad nešto krene loše, ide dalje u tom pravcu dok ga ne zaustaviš. Prva stvar koju moraš razumjeti je da rješenja nisu spektakularna. Nema tog jednog trika koji će popraviti sve. Ali, postoji kombinacija stvari koje rade brutalno dobro kad ih stvarno primijeniš. San je prva i najpodcijenjenija stvar. Ako spavaš loše, sve ostalo pada. Hormoni gladi i sitosti se poremete, energija pada, mozak radi sporije, stres raste. I onda pokušavaš da popraviš dan kafom i šećerom. A problem je noć. Ako ne riješiš san, sve ostalo je kozmetika. Druga stvar, ritam. Tijelo voli ritam više nego motivaciju. Nije bitno da li si jedan dan bio savršen. Bitno je šta radiš svaki dan. Kad jedeš haotično, spavaš u različito vrijeme, treniraš kad stigneš ili nikad. Tijelo nema stabilan sistem. A bez sistema nema stabilnog signala. Sve je haos, pa su i simptomi haos. I onda kažeš, ne znam šta mi je. Pa naravno da ne znaš kad svaki dan šalješ drugačije instrukcije. Treća stvar je ishrana, ali ne u smislu dijete, nego u smislu funkcije. Tijelo ne zanima da li si na keto, postu ili clean eatingu. Tijelo zanima da li dobija stabilan izvor energije. Dovoljno proteina, vlakana i mikronutrijenata. Ako jedeš uglavnom šećer i brzu hranu, dobiješ brzu energiju i još brži pad. I onda si opet gladan, opet umoran, opet nervozan. To nije slab karakter, to je loš sistem goriva. E sad dolazimo do jedne brutalno iskrene stvari. Ljudi često znaju šta treba, ali ne rade, jer nije odmah vidljivo. Kad pojedeš nešto loše, nećeš odmah pasti u nesvijest. Kad preskočiš san, nećeš odmah kolabirati. Ali kad to radiš konstantno, tijelo se polako pomjera iz ravnoteže. I onda jednog dana dobiješ problem, kriviš dedu, babu, bivšu, sve ih redom kriviš, ali ne kriviš sebe što si ignorisao signale. Ne male signale. Ne te male signale. I onda se pitaš kako. A hidratacija
To je još jedna stvar koju ljudi podcjenjuju do nivoa komedije. Glavobolja, umor, loša koncentracija. I prva reakcija je kafa. A tijelo možda samo traži vodu. Mozak je izuzetno osjetljiv na dehidraciju. Čak i mali pad tečnosti može utjecati na fokus i energiju. Ali voda nema marketing, doduše imaju neke. Nema reklamu sa mišićavim likom i ne dolazi u limenci sa agresivnim dizajnom. Zato je zanemariš. Iako se i ona prodaje se realno. Ali ne znam šta. Kretanje je sljedeći nivo slagalice. Ne moraš biti sportista, ali tijelo nije napravljeno da sjedi 10 sati i onda očekuje da sve radi savršeno. Kretanje poboljšava cirkulaciju, metabolizam, rad mozga i san. I ne trebaš odmah u teretanu da dižeš tegove kao da snimaš reklamu za protein. Nekad je dovoljno da se krećeš redovno i da tijelu vratiš ono za što je dizajnirano. Za početak. I sad dolazimo do najvažnijeg dijela. Kako razlikovati, ok, ovo ću riješiti sam od ovo više nije za mene da nagađam. Ako imaš uporne simptome koji traju, pogoršavaju se ili te ozbiljno ometaju u svakodnevnom životu, to nije više eksperiment. To je pregled. Ako si stalno ekstremno umoran, ako imaš nagle promjene težine, ako ti probava konstantno pravi problem, ako imaš ozbiljne smetnje sa snom, ideš kod doktora. Ne ideš kod Google-a i GPT-a. Ne kod komentara ispod videa. Nego kod nekoga koji je učio to godinama. I da, postoje i oni signali koje nikad ne ignorišeš. Jak bol u grudima, iznenadna slabost jedne strane tijela, problemi sa govorom, gubitak svijesti. To nisu vidjet ćemo sutra, brate. To je odmah reakcija. Reagovo bi ja i na mali signal. Tu nema filozofije, nema čekanja, nema proći će. To su situacije gdje tijelo ne šapuće nego urla. Još jedna mala stvar koju moraš čuti. Iako nećeš voljeti. Većina problema koje imaš nisu misteriozni, nisu genetska dubina, nisu takav si. U velikom broju slučajeva to je kombinacija načina života i ignorisanja signala. Malih. Nije uvijek, ali mnogo češće nego što ljudi žele priznati. I to je zapravo dobra vijest. Jer ako si dio problema, možeš biti i dio rješenja. Još jedna mala vijest za kraj. U stvari više nije ni vijest. Ako već imaš tijelo koje ti svaki dan pokušava nešto reći, možda je vrijeme da te nešto podsjeti da ga konačno počneš slušati. Zato postoji dren majice i dren šolje. Neće ti one popraviti hormone, neće ti smanjiti stres i neće ti srediti san dok ih gledaš. Ali će te podsjetiti na jednu jednostavnu, vrlo jednostavnu stvar. Da prestaneš ignorisati ono što je očigledno. Narudžbe su u toku, detalji su u opisu i dobijaš dren nalaz koji te neće maziti nego reći kako jeste. I požuri dok nismo rasprodali. Ljudi traže, zovu. Jesam, poklonio bivšoj. I za kraj zapamti ovo. Tijelo ne laže, ne pretjeruje, ne dramatizuje, samo šalje signale. Problem je što si naučio da ih ignorišeš dok ne postanu glasni. A kad postanu glasni, tada više nemaš luksuz da ih ignorišeš.